Good evening, everyone. Today again I came up with some important question for your upcoming exam. Hope it will help. So let's start with the video. निम्नोक्त मध्यरु केउटी जाति निर्माण प्रति एक आह्वान नुहे. आह्वान माने होची जोटा कि गोटे प्रॉब्लम सृष्टि करिवो नाही, बाधा सृष्टि करिवो नाही. तो जातीयवाद बाधा सृष्टि करिवो. सांप्रदायिकता एवं बाध मध्य बाधा सृष्टि करिपारे. आंचलिकतावाद जोगु मध्य जाति निर्माण प्रति बाधा सृष्टि हो पारे. किंतु साक्षरता जोगु केबे भी जाति निर्माण राष्ट्र निर्माण प्रति बाधा सृष्टि हेबो नाही. द्वितीय प्रश्नटी हेबो केउ आंदोलन रे सुंदरलाल बहुगुणा नेतृत्व नेइथिले. एठी चिपको आंदोलन चिपको मूवमेंट रे जोटा कि 1973 मसीह रे उत्तराखंडर मंडाल ग्राम रे आरंभ होइतला. एथिरे सुंदरलाल बहुगुणा गुरुत्वपूर्ण नेतृत्व नेइथिले. जहाँकि एई आंदोलनटी मुख्यतः सरकार एवं कंपनी पहाड़ अंचल रे जो गछ काटी दउथिले, सरकार एवं कंपनी मिसी जो पहाड़िया अंचल रे गछ काटुथिले, से गछ काटिबाकू नेकी ए आंदोलनटी सुंदरलाल बहुगुणा अधीन रे करा जायतिला. ए कारण ए अंचल रे थिबा लोक माने गछ काटिबा, गछरू जिनस आनिबा, औषधीय औषध संग्रह करवा, ताको बाजार रे बिकिबा एवं मुख्यतः से जंगल उपर ही निर्भर करथिले. जहाँ फल कि कंपनी एवं सरकार जदि गछ गुड़ी काटिदेवे ताहले सेमानकर बहुत असुविधा होइथांदा. सेतिपई कि सुंदरलाल बहुगुणा नेतृत्व रे उत्तराखंडर मंडला ग्राम 1973 मसीह चिपको आंदोलनटी होइतला. तृतीय प्रश्नटी होची भूमिपुत्र नीति कहले कौन बुझ. देख, भूमिपुत्र नीति कहले आंचलिकतावाद को बुझाए. सिंपल रे आम देखा ताले भूमिपुत्र नीति कहले से आंचलिकतावाद को बुझेब. आहरी सिंपल लैंग्वेज रे यदि आम देखा ताले जो लोकों पूर्वपुरुष बहु दिन धरी गोटे अंचल या तो गोटे स्थान रे रही जाइछंती, से माने से माटीर माटीपुत्र बोली कुहा जाए. और से माने भूमिपुत्र या तो माटीपुत्र बोली कुहा जाए. और से माने से जगार असली अधिवासी बोली मध्य से माने बुझा जीवो. सरकार से मानक में जो नियम गुड़ी को काढ़े से माने से नियम प्रति उपकृत हो पारिबे एवं से जगहटी से मानकर ही अंचल बोली से माने निजको बुझे पारिबे. ओके, नेक्स्ट देखिबा जाति शब्दटी केउ शब्द रु आसी ना. जाति शब्दटी आसी स्पेनिश शब्द जार अर्थ जहाँकि होची कास्टा. नर्मदा बचाओ आंदोलन रे किए नेतृत्व नहीं. नर्मदा बचाओ आंदोलन रे मेधा पाटकर गुरुत्वपूर्ण नेतृत्व नहीं, जहाँकि 1985 मसीह आरंभ होता. यह मुख्यतः नदी बंधरे बड़ बड़ बंध निर्माण जो हेबाकु थिबा विस्थापना, परिवेश नष्ट और प्रकृति को बचाई यही आंदोलन कराइला. यह मुख्यतः से अंचल रे जो नर्मदा नदी कूल जो आदिवासी रोते सेमानंकर एई बंध तैयारी करवा द्वारा सेमानंकु विस्थापित करागला गोटे स्थान रु अन्य स्थान को. तो जहाँ फल कि सेमाने तांको सेमानक जागा पाई सेमाने एई आंदोलनटी करथिले. आउ परिवेश नष्ट को किपरि प्रकृति को किपरि आम बंचाई परिबा, परिवेश नष्ट को आम रोकी परिबा, एही प्रति से माने आंदोलनटी करथिले मेधा पाटकर अधीनतारे, जहाँकि 1985 मसीह आरंभ होइतला. 6 नंबर क्वेश्चन टी भारत रे आसाम उल्फा आतंकवाद देखा जाए. एटा गोटे इम्पोर्टेंट पॉइंट मन रखिबे. भारत रे केउ प्रकारर भारत रे एटी क्वेश्चन थिला भारत रे केउ प्रकारर आतंकवादी देखा जाए. बहुत प्रकारर अछि पिला माने, जेमति कि टेररिज्म रो टाइप्स गुड़िक बहुत टाइप रो अछि, जोड़ा कि मु आपण मन को जोतरे कि रिलीजियस टेररिज्म आसे, पॉलिटिकल टेररिज्म आसे, एही परी बहुत प्रकार टेररिज्म अछि, जोटा कि मु नेक्स्ट क्लास रे आपण मन को डिटेल रे बुझेबी. आपण बस जाइथान जेटा सिंपल रे बुझे मन रखंतु. भारत रे आसाम उल्फा आतंक देखा जाए, जो मान मेन एम होची उल्फा
ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କର ମେନ୍ ଏମ୍ ହେଉଛି କି ସେମାନେ ଆସାମକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲର୍ଡ଼ ୱିଲିୟମ୍ ବେଣ୍ଟିକ୍ ସତୀଦାହ ପ୍ରଥାକୁ ଲୋପ କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା। ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ବହୁତ କ୍ରୂର ପ୍ରଥା ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ବହୁ କାଳ ଧରି ଲୋକମାନେ ମାନି ଆସୁଥିଲେ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ। ଏବଂ ଯଦି ସେଇ ସମୟରେ ଯଦି ନାରୀ, ଯେଉଁ ବିଧବା ନାରୀର ଯଦି ଇଚ୍ଛା ବି ନଥାଏ, ସେ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟବାଧକତା ସହ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ନିଆଁରେ ନିଜକୁ ଭସ୍ମ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଲର୍ଡ଼ ୱିଲିୟମ୍ ବେଣ୍ଟିକ୍ 1838 ମସିହାରେ ଏହାକୁ ଲୋପ କରିଥିଲେ। ଦେନ୍ ହେଉଛି ଡେଲହାଉସି, ଇମ୍ପର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ। ଡେଲହାଉସି କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଏଇଠି ତୁମର ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ, ଡେଲହାଉସି କହୁଛି ସରି, ଏଇଠି ହେଉଛି ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଲାହୋର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସ୍ କିଏ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ? ଏଟାକୁ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ଭାରତ ଆଉ ପାକିସ୍ତାନ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଆଉ ଟିକେ ଦୃଢ଼ ହୋଇପାରିବ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱରଚନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାସାଗର ବିଧବାମାନଙ୍କର ପୁନର୍ବିବାହ ଆଇନ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ। ଏମିତି ତ ବହୁତ ଜଣ ବହୁତ ସମୟରେ ବିଧବାମାନଙ୍କର ପୁନର୍ବିବାହ ପାଇଁ ଆଇନ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜର ମତଦାନ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଈଶ୍ୱରଚନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାସାଗର ଏଥିପ୍ରତି ଇମ୍ପର୍ଟାଣ୍ଟ ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି 1856 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଥମ ସଭାପତି ଥିଲେ ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବାନାର୍ଜୀ। ଆଉ ଏହି ଯେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସକୁ କେବେ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା? 1885 ମସିହାରେ। ସାର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବେଳେ ଭାରତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ। ମହିଳା ଆନ୍ଦୋଳନ ଆୟୋଗ କେବେ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା? 1992 ମସିହାରେ। ପିଲାମାନେ ଏତିକି ହିଁ ଆଜିର ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା। ମୁଁ ବେଶୀ ସମୟ ନେଉନି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିଭିଜନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ 2ରୁ 3 ଥର ଆସିସାରିଛି। ତ ମୁଁ ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଦେଇଛି ଏଇ 12ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ୟୁନିଟ୍ 3ରୁ। ଏଇ 12ଟି ଯାକ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ୟୁନିଟ୍ 3ର ଇମ୍ପର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟି ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଆଉ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ପାଇଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଇମ୍ପର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ନେଇକି ଆସିବି। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଏଭ୍ରିୱାନ୍।